वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। इस वक्त हम बात करेंगे सूबा सिंध की, जहां रेंजर्स के ऊपर आज काफ़ी हमले हुए हैं और रात भी एक शादी भी हुई हैं और उसमें की है, लाड़काना है, कराची है। ये किस चीज़ का रिएक्शन है? क्योंकि कल आपने देखा कि कल अदम जो MQM है उनके जो यहाँ जिन लोगों ने इमरान फारूक को लंदन में कत्ल किया था 10 साल के बाद उनको जब सज़ा हुई उम्र कैद, तो फिर उसका हम समझ सकते हैं कि कुछ न कुछ रिएक्शन उनके स्लीपर्स, उनके फॉलोअर्स जो हैं मुल्क दुश्मन, वो इस वक्त कराची या सिंध में मौजूद हैं। तो उस पर हम बात करेंगे। एक खबर में हाशमी साहब किस तरह देखते हैं, क्योंकि कल भी बात हो रही थी कि इसका कोई रद्द-ए-अमल आएगा, क्योंकि ऐसी नहीं हो सकता। बेशक कोई थर्ड पार्टी भी इसको रिएक्ट कर सकती है, जो हिंदुस्तान हमारा दुश्मन मुल्क है, उनमें तो MQM कालादम को जो है साहब का, उनको तो इतनी जान नहीं रही, लेकिन लोग तो होते हैं। कराची बड़ा पुरअमन शहर, बड़ी मुश्किल और बड़ी मुद्दतों के बाद मैं समझता हूँ कि इतनी कुर्बानियों के बाद अब बिल्कुल अच्छा पुरअमन शहर कहा जा सकता है। अब ये नई रो जो आई है इसके मतलब क्या कहें? देखिए, कल जो डॉक्टर इमरान फारूक के 3 कातलों को उम्र कैद की सज़ा दी गई, तो उस वक्त भी आप और मैं ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि इसका रद्द-ए-अमल सामने आ सकता है। इसके बावजूद जैसा कि मैंने मीडिया में बाज़ जगहों पे देखा है कि किसी काल अदम तंजीम ने इस जो आज कराची में, गोटकी में और लाड़काना में जो रेंजर्स पर ख़ास तौर पर हमले हुए हैं, जिसमें रेंजर्स के जवान भी शहीद हुए हैं, उन पर जिम्मेदारी कबूल किया किसी कालादम तंजीम ने। ठीक है। और दूसरी बात कि हम इसको भी बैदज क्यास नहीं कह सकते कि भारत भी मुलव्वस हो सकता है, लेकिन आप वाली बात मैं दुरुस्त समझता हूं कि गालिब इम्कान यही है कि मैं नहीं समझता कि अल्ताफ हुसैन के जो लोग हैं वो कराची से मलिया-मेट हो चुके हैं। गो के सैकड़ों अल्ताफ हुसैनियों ने मुख्तलिफ ममालिक में सियासी पनाहें हासिल कर ली हैं, जिन्होंने बेशुमार कत्ल किए, बेशुमार तशद्दुद किए लोगों पर, और इस शहर को 15 साल तक यरगमाल बनाए रखा और बड़ी महज़ब कौमों ने उनको सियासी पनाहें दी हुई हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो अल्ताफ हुसैन के लोग हैं अब भी वहाँ पर मौजूद हैं, और जो मुख्तलिफ सियासी पार्टियाँ MQM से टूट कर हट कर अलहदा हुई हैं, मैं ये भी कहता कि उनकी जो 100% क़यादतें हैं उनकी किसी की हमदर्दी अल्ताफ हुसैन के साथ नहीं है, मैं ये भी नहीं कहूँगा। तो मतलब ये भाई साहब के इस वक्त सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 3 या 4 दहाइयों की मुसलसल बदअमनी और सैकड़ों लोगों के मरने और बेशुमार शहर का हुस्न तबाह हो जाने में, कराची शहर जो रोशनियों का शहर था उसे कब्रिस्तान में तब्दील कर दिया गया। और ये सारी जो कुछ हुआ, इसको दोबारा कराची को असल शक्ल में लाने के लिए जो पाकिस्तान में किरदार अदा किया, वो क्रेडिट जाता है पाकिस्तान रेंजर्स को। पाकिस्तान रेंजर्स के जवानों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी, बेशुमार काम किया और शहर को नॉर्मल हालत में लाए, सिंध के अंदरूनी जो इलाके हैं उनको नॉर्मल हालत में लाए। अब के जब हम खुश हो रहे थे कि कराची जो है अपनी असल हालत में की तरफ लौट रहा है और ये नया वाकया जो शुरू हुआ है, अल्लाह करे कि ये सिलसिला यहीं पर रुक जाए। खबर में हस्बत ठीक बात आप कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन फिर भी कहते हैं कि दुश्मन को कमज़ोर नहीं समझना चाहिए। जिस तरह इंडिया जो है वो यहाँ इस मौके पर, जिस तरह अभी आपने कहा किसी तंजीम ने उसकी ज़िम्मेदारी भी कबूल कर लिया है, तो पाकिस्तान में ऐसी बेताशा ऐसी तंजीमें फेक हैं जो ज़िम्मेदारी कबूल करती हैं, जिसको आप शौक चढ़ा होता है, लेकिन एक्चुअल कई काम और करके जा चुके होते हैं। इस वक्त जो MQM मौजूदा है ये कौमी धारे में आ चुकी है। देखो, एक वक्त तो ये था कि टोटल जो 100% जो वोट थे वो उनको पढ़ते थे, क्योंकि वो तो ठप्पे ही लगाते थे। ये तो आम किस्म की बात है। अब यानी वहाँ जब PTI ने वहाँ उनको रिप्लेस किया, किसी को और को रिप्लेस नहीं किया, MQM को रिप्लेस किया, और क्योंकि पीपल पार्टी का तो चंद इलाकों में सीटें होती थी, ही रिप्लेस करना था, क्योंकि जमात इस्लामी को रिप्लेस किया था MQM ने, वो भी खैर बनाई गई थी। आप जब कहते हैं करवाया गया था। जो मैंने एक छोटा सा नुक्ता आपकी खिदमत में पेश किया है वो ये है, उसके साथ मैं एक और इजाफा करूंगा कि डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल का जब अल्ताफ हुसैन ने हुक्म दिया
تو وہ حکم جو تھا یہاں کراچی سے لوگ جاتے ہیں اس کو مارنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کو، تو یہاں کے لوگ ملوث نہیں تھے، وہ سامنے کیوں نہیں یہ آئے؟ جو موجود وہ لوگ جو ہے اب اینٹی الطاف حسین فیس لے کے مختلف گروپس میں بٹے ہوئے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا، میں پھر کہتا ہوں کہ ان گروپس میں جو بظاہر اینٹی الطاف حسین ہے اور الطاف حسین کو پاکستان کا غدار قرار دیتے ہیں، الطاف حسین کو انڈیا کا ایجنٹ قرار دیتے ہیں جیسا کہ وہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں سمجھتا ہوں کہ ان جو گروپس ہیں ان میں بھی الطاف حسین کے لوگ پھر تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں، دیکھو یہ تو بڑی زیادتی ہے، چھپے ہو سکتے خبر نہیں معاشرے سے بڑی زیادتی ہے کہ اگر کوئی آدمی اپنے جو ان کا سابقہ لیڈر تھا ڈسون کرتا ہے، مثلا فاروق ستار ہے یا کمال ہے، اگر وہ قومی ادارے میں آ کے نچلی سطح پہ بات کر رہا ہوں، نچلی سطح پہ جو کارکن ہوتے ہیں ان کو پناہ گاہ چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ جو جرائم کرتے تھے وہ سٹریٹ بوائز کس سے کرائے جاتے تھے. یہ جو لیڈران ہیں یہ جرائم کرنے نہیں جاتے تھے، یہ انسانوں کو لکڑی چیرنے والے آرے نہیں ڈالا کرتے تھے، وہ جو سٹریٹ بوائے تھے. پھر بات ادھر آ جاتی ہے، اگر ایسا ہی ہوتا رہا ہے، ہوتا تو رہا ہے، ہمیں بھی پتا ہے، تو جب 259 آدمی جو فیکٹری میں جل کے مرے، پھر 12 مئی بھی وہاں آیا، ان کو کون سی سزائیں دی ہماری عدالتوں نے؟ یاد ہو تو مجھے بتا دینا. یہ آپ کل سے بار بار عدالتوں کی طرف جا رہے ہیں. میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ماضی میں ہمارے عدالتی نظام کا جو کردار ہے وہ کوئی ایسا مثبت نہیں رہا، وہ کمزور عدلیہ کے طور پہ ہمیں نظر آتی رہی، اور میں اس کمزور عدلیہ ہم تو یہ بھی ریکویسٹ کرتے ہیں، اب اس فورم پر سے تو ریکویسٹ کر سکتے ہیں نا، اس فورم پر ریکویسٹ کر سکتے ہیں کہ اب کیس تو ابھی بھی ہے، کیا کیس نہیں ہے؟ کیس کو سننا چاہیے، مجرموں کو سزا دینی چاہیے. میں اس میں تائید کرتا ہوں آپ کی کہ یہ جو کیسز جو آپ نے فیکٹری ایریا کا اور بے نظیر کے جلوس والا جو واقعہ تھا، یہ سارے نہیں، افتخار چوری 12 مئی والا واقعہ دیکھ رہے ہیں، 12 مئی والا واقعہ جو تھا کتنے لوگ مرے، وہ دیکھا، وہ فوٹیج موجود ہیں، وہ ٹی وی لائیو دے رہے تھے. جو افتخار چودھری کا کراچی پہنچنا تھا اور کراچی شہر میں جو کرفیو ایم کیو ایم کے کارکنوں نے لگا دیا تھا، اور جس طریقے سے ٹیلی ویژن کو کیا پتا تھا جو چینل چل رہے تھے کہ کیا ہونے والا ہے، لوگوں نے دیکھا کہ کوئی آدمی جو ہے اس کی شکل نظر آئی ہے اور ادھر سے گولی چلی ہے اور وہ نیچے گر گیا ہے. اتنے لوگ مارے گئے تھے اس وقت. تو مطلب کہنا کہ کنکلوڈ کو اس طرح کرتے ہیں کہ کراچی میں جو انریسٹ ہے وہ پرانے جو کرمنل مائنڈڈ لوگ ہیں، جو بینیفیشریز تھے، ہماری ایجنسیوں کو ان کی تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کا سر کچل دینا چاہیے، کیونکہ پاکستان کا جو انڈسٹریل ہب ہے اور پاکستان کا اکانومی ہب ہے وہ کراچی ہے. کراچی میں جو ہوگا تو